हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हैबिट ओडिया। तो पिला माने आशा करुच्ची समस्ते बहुत भलरे थिबो। तुम मानकर एग्जाम पाखे आसिलानि पिला माने जोरदार परिश्रम करने को पड़िबो। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा दशम श्रेणीर साहित्य बहीर सुंदर गल्प बेल अस्वस्थ और बटवृक्षर केतक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। तो पिला माने चलो आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न, गाल्पिक रवि पट्टनायक केउं जिले जन्मग्रहण करते? कौ जिले पिला माने? मयूरभंज। कौ जिले? मयूरभंज। तापरे द्वितीय प्रश्न, से केउं गल्प संकलन पई ओडिया साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले? केउं गल्प पई? हिरण्यगर्भ। कौ पुस्तक पिला माने? हिरण्यगर्भ। तृतीय प्रश्न, निम्नलिखित कृतिगुड़िक मध्यरु केउंटी गाल्पिक रवि पट्टनायकर? एथिमध्यरु केउं गल्पटा रवि पट्टनायकर? कोडा पिला माने? अजगा घा ना आकाशी फूल ना गोटाए आलू ना बंध्या गांधारी? आंसर कौन पे? बंध्या गांधारी। चतुर्थ प्रश्न, पठित गल्परे गाल्पिक बटवृक्ष को कहार प्रतीक भाव दर्शाई? बहुत इंपोर्टाट प्रश्न पिला माने। पठित गल्परे जो आम आलोचना करुचे बेल अस्वस्थ और बटवृक्ष गल्पटी जो आलोचना कराई बटवृक्ष को कहार प्रतीक भाव कहुई? जननीर। कार पिला माने? जननीर। पंचम प्रश्न, सरकारी बस रे जाइथिले नटपुर बाबू केतटा बेले घर पहुँची था? केतटा बेले? 9टा बेले। केतटा बेला माने? 9टा बेले। 6 नंबर प्रश्न, पछ बस धरी नटपुर बाबू केउंटी ओह्लैबाकू हैला? कोडी? फूल नखरारे। कोडी पिला माने? फूल नखरारे। 7 नंबर प्रश्न, गल्परे केउं मास कथा कुआ जाइछि पिला माने? को मास? बैशाख मास कथा कुआइछि। को मास पिला माने? बैशाख मास। 8 नंबर प्रश्न, किए निआपुरी ताती थिला? के? पवन। के पिला माने? पवन। 9 नंबर प्रश्न, हरिगुड़िया केउं गछ तले पान जलखिया दुकान करथिला? को गछ पिला माने? को केउं गछ को पिला माने? को गछ? चाकुंडा। को गछ पिला माने? चाकुंडा। अच्छा 10 नंबर प्रश्न, हरिगुड़िया का उपरे गड़पड़ होइछि? का उपरे? छिंडा सप उपरे। 11 नंबर प्रश्न, किए धीर गलारे हरि डाकिला? हरि को डाकिले किए? नटवर बाबू। नटवर बाबू ही हरि को डाकिथिले पिला माने। 12 नंबर प्रश्न, बोर देह खराब विषय नटवर बाबू केतेबेले तार खबर पाइले? केतेबेले? संज बेले। केतेबेले? संज बेले। 13 नंबर प्रश्न, बापा मरिबा समय नटवर बाबू केते वर्ष होइथिला? केते वर्ष पिला माने? 5 वर्ष। केते वर्ष? 5 वर्ष। तापरे 14 नंबर प्रश्न, नटवर बाबूंकर धारणा रे मनुष्य जाति सब कौन अटे? सब अकृतज्ञ अटे। पिलाने बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। नटवर बाबू को धारणा रे मनुष्य जाति को अर्थात नटवर बाबू मनुष्य जाति को कौन कहते? अकृतज्ञ। कौन कहते पिला माने? अकृतज्ञ। 15 नंबर प्रश्न, नटवर बाबू पिलांक मनरे केउं भाव न रहो बोली पारु पर्यंत चेष्टा करथिले? माने पिला मानक मनरे केउं भाव न रहो बोली नटवर बाबू सब चेष्टा करथिले? गरीब। कौन पिला माने? गरीब। 16 नंबर प्रश्न, बौर स्वार्थ त्याग और आत्मसुख संगे नटवर बाबू मनरे कौन थिला? प्रगाढ़ चेष्टा थिला ना नहीं? बहुत त्याग करथिले हेले नटवर बाबू निजर साहस कौन थिला पिला माने? सॉरी प्रगाढ़ चेष्टा थिला। 17 नंबर प्रश्न, नटवर बाबू किपरि बंचिबार पाथ्य संग्रह करछन्ती? किपरि? किजरी? साधारण भावे। किपरि पिला ने? साधारण भावे। 18 नंबर प्रश्न, नटवर बाबू बड़ पुओटा कौन पढ़ु पढ़ु हिपी हो गला पिला ने? कोड़ा? बड़ पुओटा बीए पढ़ु पढ़ु हिपी हो गला। कौन पिला माने? बीए पढ़ु पढ़ु हिपी हो गला। 19 नंबर प्रश्न, नटवर बाबू बड़ पुओ घर को केउं काम छड़ा अन्य किछि आसे ना? कोड़ा? खाइबा सोइबा। कौन पिला माने? खाइबा सोइबा। 20 नंबर प्रश्न, झाड़े नटवर बाबू कौनटा पूरा पूरी ओदा ही गलानी? कोड़ा? पंजाबीटा। कोड़ा पिला माने ओदा हिची? पंजाबीटा। आगो को केउं गाँ देखा जाउची? हरिचंदनपुर गाँ। को गाँ पिला माने? हरिचंदनपुर गाँ। 22 नंबर प्रश्न, पकरी हुड़ारे केतोटी ताल गछ थिला? केतोटी? 20-25टी। केतोटी पिला माने? 20-25टी। 23 नंबर प्रश्न, पोखरी कोणी कोटिए कोण को कौन अछि? पोखरी कोटिए कोण कौन थिला पिला ने? बेल बण। कौन पिला माने थिला? बेल बण। 24 नंबर प्रश्न,
ବେଲବଣ ମଝିରେ କେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି? କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା? ବେଲବଣ ମଝିରେ କେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଥିଲା? ଶିବ ମନ୍ଦିର। ହେଲା। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି କେଉଁଠି? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି? ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର। କାହାର? ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର। ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି? ଓଡ଼ି ଆସିଗଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହାର? ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର। କାହାର ପିଲାମାନେ? ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କିଏ? ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। କିଏ ପିଲାମାନେ? ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ଦିର ଚଉତରା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା? କେଉଁ ଖେଳ? ପଶାପାଲି। କେଉଁ ଖେଳ ପିଲାମାନେ? ପଶାପାଲି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଉତାରାରୁ ହୋ ହୋ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି ଉଠୁଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? ଚଉତାରାରେ ଯେଉଁ ପଶାପାଲି ପଡ଼ୁଥିଲା କାହିଁକି ହୋ ଚିତ୍କାର ପଡ଼ୁଥିଲା? ବଢ଼ିଆ ଦାନା ପାଇଁ। କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ଦାନା ପାଇଁ। 30 ନମ୍ବର, ଚଉତରା ଉପରେ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲା? କୁହ ପିଲାମାନେ କୁହ। ଚଉତରା ଉପରେ ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କ'ଣ ପଡ଼ୁଥିଲେ? ଭାଗବତ। କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ? ବଉଳ। କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ବଉଳ ଗଛ ମୂଳେ ଭାଗବତ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିଏ? ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଦ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳକୁ ଖୋଲା ହେବ? କେତେବେଳେ? ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତ। ବନ୍ଦ ମନ୍ଦିର କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁ ତିଆଡ଼ି କହିଲା ପରି ଏ ପାପ ଅନ୍ୟାୟ ଅନାଚାର ଭିତରେ ଠାକୁର କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ମନ୍ଦିରରେ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ ଚକମକ କରୁଥିବା କୋଠରୀ କାହାର ଥିଲା? ସୂରଜମଲ ମାରୱାଡ଼ିର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ ଚକମକ କରୁଥିବା କୋଠରୀ କାହାର? ସୂରଜମଲ ମାରୱାଡ଼ିର। କାହାର ପିଲାମାନେ? ସୂରଜମଲ ମାରୱାଡ଼ିର। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଦନପୁର ଗାଁ ଓ ନଟବର ଗାଁକୁ ସୀମାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା? କିଏ? କୁହ ପିଲାମାନେ? ବରଗଛ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ବରଗଛ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛରେ ଗଣ୍ଡିରେ କେଉଁ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲା? ନାଲି ସିନ୍ଦୁରର ଦାଗ। କେଉଁ ଦାଗ ପିଲାମାନେ? ନାଲି ସିନ୍ଦୁରର ଦାଗ। ହେଲା। ସୂରଜମଲ ମାରୱାଡ଼ିର ବାପା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା? ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନି। କ'ଣ ଦେଉଥିଲା? ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ଗଛ? ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାବୀର ଜିନ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମୂଳେ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ପରମ ଜ୍ଞାନ। ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ମହାବୀର ଜିନ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ମୂଳେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ପରମ ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକାଶିତ ରସର ପୋଖରୀ ନଦୀକୁ କିଏ ଶୋଷି ନିଏ? ସମୟର ଖରା। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଭାବୁ ନଟବର କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ବରଗଛ ପାଖରେ। କେଉଁ ଗଛ ପିଲାମାନେ? ବରଗଛ ପାଖରେ। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବରଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ କାହାର ଚେତା ପଶିଲା? ନଟବର ବାବୁଙ୍କର। କାହାର ପିଲାମାନେ? ନଟବର ବାବୁଙ୍କର। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା? କାହାର? ବରଗଛର। କାହାର? ବରଗଛର। 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛ ତଳେ କେଉଁମାନେ ବସି ପାକୁଳି କରୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ଗୋରୁମାନେ। କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ? ଗୋରୁମାନେ। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2-4ଟା ପିଲା ଧୁମ୍ ଖରାରେ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି। ବହୁତ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲାନି ଏଇଟା। 2-4ଟା ପିଲା ଧୁମ୍ ଖରାବେଳେ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ? ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି। କ'ଣ? ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି। 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛଟା ନିଜ ବାହୁ ମେଲାଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲା? ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି। ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି। 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇ ଗଡ଼ିଗଲେ ନଟବର ବାବୁ? କେଉଁଟା? ଗାମୁଛାଟା। କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଗାମୁଛାଟା। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରା ତାତିରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଫୋଟକା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା? କେଉଁଠି? କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କଣରେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଠି? କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କଣରେ। କେଉଁ ଗଛ କରଡ଼ରେ ବେଲ ଆଉ ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ଉଠିଥିଲା? କେଉଁ ଗଛ? ବରଗଛ। କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ବରଗଛ। 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର କିପରି ଆଖି ବୁଝିଲେ? ପରମ କେଉଁଟା କହିଲ? ନଟବର ବାବୁ କିପରି ଆଖି ବୁଝିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ?
ପରମ ତୃପ୍ତିରେ। ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ କାହାର ଛବି ଆସିଲା? ତାଙ୍କ ବୋଉର। କାହାର? ବୋଉର। କିଏ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମିଛ ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି? କିଏ? ତାର ବୋଉ। କିଏ ପିଲା ନାହିଁ, କେବେ ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି? କ'ଣ? ବୋଉ। କିଏ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇ ଚାଲିଛି? କିଏ? ତାଙ୍କର ବୋଉ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି କେଉଁ ଛବିଟି ନଟବରଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଗଲା? ତାଙ୍କ ବୋଉର। ତାଙ୍କ ବୋଉର। ଆଚ୍ଛା।